Il est prouvé que la guerre dont nous sommes victimes, ce n'est pas une guerre contre un prétendu mouvement M23. En réalité, les unités qui ont pris à nouveau les contrôles de Kichanga à date, je pense, du 19 au 20, le dimanche antérieur, les militaires qui ont endeuillé à nouveau la population de Bambo jusqu'à ce jour pour jeter dans la rue tous les habitants de Bwito, tous les habitants de Massissi qui étaient cantonnés à Kichanga, les populations en train d'errer à Pinga Calais sans assistance, en train d'errer à Nyanzale sans assistance, en train d'errer sur les routes de Kibirizi, Rwindi, Kanyabayonga sans assistance. Les attaques menées à Kibumba, les attaques menées à Bouchagara, dans le territoire de Nyiragongo, ces attaques-là ont été menées par des unités de l'armée rwandaise. L'heure est donc extrêmement grave. Quel est l'objectif derrière cette guerre? Pourquoi on peut prétendre que pour assurer la sécurité de 46 000 familles réfugiées au Rwanda, il faut exterminer les millions des habitants de Nyiragongo, les millions des habitants de Rutshuru, les millions des habitants de Massissi. Il faut exterminer les millions des habitants de Beni et de Irumu de Mambasa. L'objectif, c'est la création de ce que l'ancien coordonnateur des experts des Nations Unies au Congo, M. Steve Hedge, en 2013 a dit l'objectif poursuivi par le Rwanda et l'Ouganda est de créer ce qu'ils appellent la République des volcans, ce qu'ils appellent l'État fédéral autonome de l'Est. Nilikuja kuleta malalamiko yangu kama vile ndani ya Biblia Martoshe aliona ya kwamba mpango wa extermination ya population yake imekamatiwa, akalalamika, kapaza sauti. Leo hali ambayo inapita Bambo, M23 imerudi huku. Haiko M23, a realite ni majeshi ya Uganda na Rwanda. Hali ambayo yanapita Kichanga, Kichanga inakamatwa inagombolewa, inakamatwa inagombolewa kwa muda wa za chini ya juma mbili. Imepita mikono ya watu mara 3, wamefungiwa ndani ya manyumba. Wakaaji wanakimbia ndani ya pori huko Kibirizi, ndani ya park huko Nyanzale. Wengine wale ambao walitoka Jomba wakafuatiliwa tena Rutshuru, wakapandishwa Rumangabu, wakapandishwa Kanyaruchinya na Dobosko. Leo wanafuatiliwa kusudi washitupe ndani ya bahari, kusudi waende wakimbizi huko Rwanda. Hali ni hatari sana. Nataka kila mkongomani yote, kulingana na article 63 ya katiba yetu, inasema kila mkongomani iko na jukumu la kusimama na kutetea umoja wa nchi, na kuja kupaza sauti kusema mauaji haya ambayo yanaendelea huko Beni, mauaji haya yanaendelea Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, yanakaribia Goma. Lengo lake ni kuunda lile ambale mutafiti Steve Hedge alisema, lengo ni kuunda ile wanaita republic, ni kuproklame republic hii kuwe nchi mpya, kulingana na ile uongo ambayo bwana Kagame alisema ya kwamba royaume ya Rwanda ilikuwa ikikamata Ijwi, inakamata Kale, inakamata Masisi, Walikale, inakamata Lubero, hii parti side paka Kuluofu na Kasando, inakamata Goma, inakamata Rutshuru, Masisi. Kasikia sijili kwa kama lefekeye, kusema tena adui ameripuka katika mji wa Kichanga na ameukamata. Wenzetu wa Kongomani kwa kuwalipisha resistance yao, sababu walishangilia, walisherehekea wakati
wakikimbia pale wanataka. Wakati wamebaki ndani ya manyumba yao, hawana ruhusa ya kwenda shambani. Wale ambao wako kubazi ya MONUSCO ni kuishi kwa kukunya maji. Wale ambao walikimbilia Mweso, adui akasonga mbele katika Mkomo karibu na Katibu. Wanatoka Mweso wanakimbilia Pinga, wanakimbilia Kalembe. Ni kuwasukuma katika pori. Hakuna sitasi yoyote. Wengine ambao walitoka tukamata hali ya wakati wa mji wa Bambu. Niko mtoto ya Bambu, nilisomea Bambu. Wale ambao wanajua Bambu, SCG Mongina, mimi nilikuwa wanafunzi wa premier promotion, nilikuwa na prefet na mwalimu wangu ya matematiki, ambaye alikuwa rafiki yangu hata kama alikuwa makali, walikuwa wakimwita Baraka. Tunapata taarifa za habari mbaya ya kwamba watu wamekimbilia katika pori mbalimbali, wanakimbilia Migungule, wanakimbilia Musai, watu wanalala ndani ya pori. Watu wanakumbuka mauaji ambayo yalifanyika kwa Kishishe. Zaidi ya watu 200 waliuawa le 29 Novemba 2022 kwa Kishishe. Sababu gani waliuawa? Sababu waliresiste, walikataa nchi yetu kuwe balkanize, wakajibu. Halafu wakati watu wanakumbuka matendo ambayo watu wa Kishishe walitendewa, waliuawa kama vidudu, waliuawa kama nziri, wanakamatwa kama si watu. Wamekimbia wengi, walikimbilia Nyanzale. Wako Nyanzale hawana msaada yoyote na serikali ya Kongo, baadhi ya kuwaletea msaada, baadhi hata zile pesa ambazo wamekunyanyasa toka kule Kabati mpaka Kumeri, waseme hizi pesa ni damu ya watoto wa ndugu yao ambao wako Goma, tuzipelekee wakimbizi wako Nyanzale. Wale wakimbizi hawana msaada yoyote. Wakimbizi wengine kutoka Bambu, Kishishe, Kilima wamekimbilia Nyanzale. Nao wakikumbuka mauaji ya Kishishe, tangu juzi walianza kukimbia katika mvua mkubwa sana. Wanatoka Kibirizi, wanaenda na mguu katika parke mpaka Ruiru. Milolongo niliona mtu mmoja nikionyesha video wa mama, watoto wenye mimba, wagonjwa, wakapewe, wanapanda wakikimbilia Kanyabayonga. Wanaenda kukutana wale ambao walikimbia kwa Oktoba Novemba 2022. Hata kule hakuna mtu yoyote ambaye anawajali. Kwa kifupi, population iwe ya Beni, iwe ya Nyiragongo, inakuwa mfano ambao Biblia inasema kondoo zisizo na mchungaji, kondoo ambazo hazina gouvernement. Nilifikiri tufanye hii konferensi ya leo kusudi mimi kama depute wa Nord, mimi kama depute wa Goma, gouvernement central isikie hasira ambayo tunakuwa nayo. Gouvernement ya Etat de siège isikie kolera ambayo tunakuwa nayo. Gouvernement ya Amerika Goma isitoshe kukamata $100 kwa kila gari. Wamelomba taxe za numerotation ya kila parcelle. Wanalomba taxe kwa mataksi. Wanamultiplie makariere za wapolisie de village. Wananyuma
mosquée. Kupata wapolisie kule wa kutuchunga hakuna. Hata kama wa 40 polere huwa watu polisia wako ndani ya makartie, lakini wapolisie wako katika makarefu zote na ibarabara yote kwenda kule kubo. Nimeona pale karibu na parke, ni kila siku na hesabia utakosa karibu watu mnane. Unatoka pale unafika robo estigo, unakuta karibu sita pa. Unaendea Kinyumba, unakuta siwe mnane pa. Unapita pia mpeze, unakuta wote pa. Unapita katoka Tindo, unapanda Majengo, unapanda Milele. Kuliko wale wa polisi waende ndani ya makartie kutuproteje. Wamekuwa watu ya kutafuta pesa kwa population. Tayari barabara zinafungwa, tayari haina chakula, tayari ni wakimbizi. Na interpellé commissaire général de la police, na interpellé ministre de l'Intérieur. Sisi mayatima ya Nord Kivu tuko na hasira kubwa sana. Tuko Wakongomani